कहाँ पाई शिव सुंदर सुंदर कौन करो बाबा तबे माने सब कौन कौन केते कष्ट करी मंत्री को गोड़ हाथ धरी दुई कोटी टंका लाच देइथिली आ टिकेट टाकू वो कब्जा करिथिली एथर को जीति थिले अबकारी मंत्री हेई थांती तबे माने सब कौन करबे मुंडा किसी काम करूनी रे तन्ने कहबा मते अरे भणेरा वो आखी छूची मुंडा छूची रे भणेरा साला हम बार कहूची कंदी सही भूतटा हमर दुर्बल अछि सेमानक लोक मानुको कोटी कोटी टंका देई से भूतटा हम आदमटा बाणो बोली अरे सदी सेथिरे से माने राजी रहउचंती भूतटा को नहीं हम कुसुम नदी पानी रे फसे देई थांता ओला सेथिरे भी तन्ने कहबा मते तो कहबा अनुसार आमे बहुत कब्जा करिया को जाईबिनी हेले कोन हो से बिना मास्टरटा आ पुलिस की फोन करके डाकी देला बा वाह बिना मास्टर दिना मास्टर बाला से बिना मास्टरटा पर से भी ऊपर पिछाई टप दिला आ कोन करिया कई मरिबा सोनाटा मरिबा बाबा वो जीवनटा कुछ देते से और बात करी देला परिवर्तन को मैं संस्कार कर देवी राजानी बादल के एक होती शिवा शिवा भाई होना नहीं ना करो शिवा होती बच्चा तू शिवा भाई को प्रमोला करी तारीख में मुझे नहीं पे कांटेक्ट करो नहीं तू बड़ी बोबे जरा तू जानी बादल कर शिवा भाई तेरे उन्हें पतरा पड़े हम तेरे पतरा पड़ीला पड़िया लगे पतरा थोड़ा बताची एमेते मारीबी एक खड़ा होना गारे बुली बुली चिक्का दे कहबो थोड़ा एकटा मोर भाग्यर दोष ना कर्मर दोष अरे साला तो कौन शासन वो मो भण जाके दूरी दे ये चाली जुबा को बसी तू बम्बे साला मरिबु तो अरे साला मरिबु कोन कंडक्टर ओ होउची शिवा कहाँ पाई शिवतो कहाँ पाई शिवाई और कहाँ पाई शिव सुंदर समान सिंह तोरी पाई मंत्री को कही पांचटा टेंडर मु कैंसल कर कथा थिला तोर बिल पास कर साइला परे तू मते 20 लाख टंका दबो अबे 100 टका कहबे अबे टका कहबे ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାବୁ ମୁଁ ମାନୁଛି ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବିଲ୍ କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ ବିଲ୍ଟା ବୁଝୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ମୋ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଗଲା ମତେ ଥରକ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଶିବାବୁ ମତେ ଥରକ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କହିବ ମତେ ଅରେ ଶଳା ତୁ ପରା 21 ଭାଗରେ କାମ କରିଥିବୁ ତମେ ଶଳା ଯେତେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଇଏ ତମେ କମ ପଇସାରେ ଅଧିକ କେମିତି ଲାଭ କରିବ ସେ କାଇଦାଟା ଶଳା ତମକୁ
ସିଧା ସିଧା କହୁଛି ତୁ ଟଙ୍କା ଦବ ନା ଦବୁନ? ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଝି ଦେବି ବାବୁ, ସୁଝି ଦେବି। ଏ ଛାଡ଼, ଏ ବାବା, ଏ ଷୋଳଟା କହୁଛି ଆମ ଟଙ୍କା ଧୀରେ 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 ସୁଝିବ। ତୁ ଶଳା ଏ ସୀମା ଦାଦାକୁ ଚିହ୍ନିନୁ ବେ? ଟଙ୍କା ଦବୁ ନା ଦବୁନୁ? ମତେ ସିଧା ସିଧା କୁହ, ଦବୁ ନା ଦବୁନୁ? ଦବୁନୁ? ଏ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି। তুফান, আবার সারাটাকে ধরাবে। অবস্থা এমনি করিবি সে সোড়া স্বপ্নরে সুখা ভাবি নথিব। ଆପଣ ଖାଲି ଇଶାରା ଦିଅନ୍ତୁ ବସ୍, ଶହଟାକୁ କାଟିଦେବେ। আরে নাই রে, সে সোড়া দিন মাস্টারটাকে মারিবি, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦେବି। ଏ ଶିବା ଦାଦା ଏତେ ଖତରନାକ।
ତୁ ଆଗ ବସେଇଛି ତା ବାଟରୁ ପାଉଛୁ ଇଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଜି କିଛି କରେ ଛାଡ଼ ତ ଆରେ ଯେମିତି ହଉନା କାହିଁକି ଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସମାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ସିଏ ନ ଜାଣନ୍ତି ହେଲା আরে তু কাই টেনশন নো এ সোনাটি মোর 25 লক্ষ টঙ্কা নদেই বম্বে ଯିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲା ওকে ଏ ମାୟା তোর ଆଜି କଲେଜ ଯିବାର ଥିଲା ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ବାସ୍ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଲି ଭାଇ ମୋର କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଅଛି ଓକେ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ ଆଚ୍ଛା ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ନୋ 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 ମୋ ଭଉଣୀ କଲେଜ ଯିବ ମୁଁ କାହିଁ ଟେନସନ ହେବି ଭାଇ ତାହେଲେ ତ ଆସୁଛି ହାଇ আরে হে এইটা হচ্ছে স্মার্ট যুগ আরে স্মার্ট হব না নিজের দিকে স্মার্ট আর স্মার্ট পিলাকে দেখি ଟିକେ বুঝেই পারুଥିବୁ ওকে ভাই ওকে ওকে বাই 오 시바 가파이 시부터 가파이 시바 오 가파이 시바 순더 사남 스하 바보 세 마스터다고